Okay, what we will learn in this chapter, they are about ability, invite people to do something, talk about what people want to do, and make promises. But I'm going to talk about ability, kemampuan. So watch the video from the first till the end. Okay, what is ability? The ability is the expressions that you are able to do something. Ya, ability itu adalah ungkapan atau kemampuan yang kalian kemampuan yang bisa kalian lakukan, bahwa kalian itu bisa melakukan satu, that you are able to do something. Ya, itu saya dapat bekerja keras, saya bisa membaca Al-Quran, atau saya mampu mengangkat kursi besar. Nah, itu adalah that is ability, kemampuan. The ability ini dibagi penggunanya ada 3, yaitu can, could, and be able to. There are no many differences about can, could, and be able to. Ini tidak ada perbedaan yang mencolok antara can, antara can, could, and be able to. Tidak ada perbedaan mencolok, hanya saja perbedaan dalam penggunaannya. Like kalau can ini can ini digunakan untuk tenses atau bentuk present yang sekarang, ya. Can, ya, seperti contohnya I can swim. Ya, I can swim, saya bisa berenang. Nah, jadi saya bisa berenang hari ini, saya bisa berenang sekarang. Nah, kemudian contoh lainnya seperti I can swim, and then apa lagi? I can dance. Ya. Ada lagi juga I can read Quran. Apa lagi? Oke, seperti saya bisa membaca. Ya, intinya banyak sekali contohnya. Nah, untuk negatifnya seperti I cannot jump, I cannot swim. Nah, I seperti I can't, kalau disingkat I can't swim. Dan ingat, setelah kata can itu harus diikuti bentuk dasar. Must be followed by the first verb, ya, main verb, kata kerja utama. Tidak boleh seperti I can swimming terus, atau juga misal dikasih I can to, I can to swim. Salah, that's wrong. Jadi setelah can itu harus diikuti bentuk dasar, I can swim. Seperti juga ini I can dance. Kemudian I can read Quran. Jangan I can reading. Nah, itu salah, that's wrong. Nah, meskipun bentuk negatifnya juga tetap menggunakan bentuk dasar. Oke, sepaham ya? Jadi setelah can itu wajib menggunakan bentuk dasar atau kata kerja pertama. Ya. Kemudian untuk could, ya, untuk could ini contohnya seperti ini. Ini adalah could ini sebelum contoh itu untuk bentuk past, lampau. Ya. Could ini digunakan untuk bentuk lampau.
Tidak boleh seumpama ya, saya kemarin saya tahun lalu bisa berenang, sekarang tidak. Jangan menggunakan I can swim last year. No, that's wrong. You have to use I could swim last year. Ya, seperti ini. Like this one. My grandma could swim. Nenek saya bisa berenang. Not at the present day, not the present day, but the past. Mungkin last month or last year or when my grandma was 16 years old, mungkin masih muda, ya bisa. Nah, jadi tidak boleh menggunakan, bisa juga kalau kita menggunakan my grandma can swim, nah asalkan grandmanya itu bisa berenang sekarang, hari itu juga bisa berenang, bisa menggunakan can, could, ya can, sorry. Nah, contoh lainnya untuk yang pas seperti saya bisa mengendarai mobil, tapi butuh pas. Sekarang tidak bisa. Bisa. Misal, I could drive a car. Nah, bisa. Saya dulu pernah bisa mengendarai mobil, but now I can. Nah, bisa dikasih transitif. But now I can. Nah, di sini untuk ini present, yang ini adalah past. Ya, can you read my handwriting? Ya, jadi perbedaan can sama could adalah dalam bentuk tensesnya. Jadi can ini untuk present, untuk yang sekarang ya. Untuk could ini untuk lampau. Ini penjelasan tentang ability ya, bukan untuk permintaan asking someone to do something. No, ini masih tentang is about ability, masih tentang ability. Jadi jangan terlalu jauh dulu. Ya. Nah, contohnya, sedangkan be able to, apa ini perbedaannya? No, there is no difference. Artinya sama. Be able to itu artinya sama dengan can, sama dengan could. Hanya saja be able to ini mengcover semua tenses. Ya. Bisa tenses present tense, past, bahkan future, terus perfect. Nah, jadi ini bisa di cover semua oleh be able to ini, mampu. Contoh, saya akan bisa ke rumahmu besok. Berarti I am able to visit your home tomorrow. Nah, ini kan kata-kata waktu ini kan, tomorrow kan future. Kita tidak boleh menggunakan I can visit your home tomorrow. No, saya bisa no. Jadi yang jadi can sama could ini hanya bentuk tenses present sama past saja ya. Sedangkan untuk tenses lainnya you have to use be able to. I'm able to visit your home tomorrow. Bagaimana seperti saya mampu berenang, atau bentuk future seperti juga I have bentuk perfect ya. I have been able to win the soccer competition maybe. Ya. Ini adalah tenses apa? Tenses present perfect. Nah, contoh lainnya untuk be able to seperti I'm able to drive. Oke, contoh lain.
let you make a sentence with the word given on the screen. Jump. You have to say, I can jump. Okay. Okay, good. I can jump and I cannot jump. So you have to say positive and negative form. I can jump. I cannot jump. Or you can say, I could jump. I could not jump. Or I am able to jump. Okay? Next. I can do push up. I can do push up. I cannot do push up. I could do push up. I could not do push up. Okay? Very good. Next. I can do a handstand. I cannot do a handstand. I could do a handstand. I could not do a handstand. Okay, next. I can snap the fingers. I cannot snap the finger. I am able to snap the finger. I am not able to snap the finger. I can play the guitar. I cannot play the guitar. She can play the guitar. She cannot play the guitar. Raja can read Quran. Raja can read Quran. I cannot read Quran. Okay? That is the example. I hope you repeat it after me. Saya berharap kalian sudah mengikuti Ustadz barusan ini ya, telah mengikuti Ustadz how to make a sentence with can. Okay. There is a dialogue on your book. Please open page 23. The dialogue between Irma and Binsar. And I hope you will practice it with your mom or with your dad or with your friend, with your sister, with anyone. You can practice it or with you yourself through the mirror. Okay, I will read it and I hope you will repeat after me. What a nice guitar, Binsar. Thanks, it's my brother. Can you play it? Yes, but just a little. My brother can play it well. Do you play any other musical instruments? I can play the piano. What about you? Can you play the piano? I can't play the piano, but I can play the violin. Can you play the violin? No, I can't. Perhatikan. Take a look. Perhatikan ya. Ini no, I cannot. Jadi ini adalah jawaban dari ketika kalian ya. Ini kan menanyakan, can you play the violin? Kamu bisa kah bermain violin? Dijawab, no, I can't. Bagaimana kalau seandainya dijawab bisa? Ya, saya bisa. You can say, yes, I can. Nah, jadi kalau no berarti no, I cannot. Bagaimana kalau yang kalimat ini adalah could, seumpama? Could you play the violin? Di sini apa? Ya, di sini adalah couldn't atau could not. Jadi sesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, penggunaan could, can, kalian sudah tahu kan? Could untuk digunakan untuk bentuk past. Okay, check this video. Let's go to a swimming party. Can you swim?
Yes, I can. Can you swim? No, I can't. Nah, di video tersebut yang pertama menanyakan kemampuan Kak, can you swim? Dijawab apa? Yes, I can. Nah, terus satunya itu ditanyain can you swim? No, I can't. Nah, jadi seperti itu. Nah, video kedua, cek. Yes, I can. Can you jump? No, I can't. Look, I can dance. Ya. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan bisa atau dapat melakukan sesuatu, to do something, untuk present in the present itu kalian menggunakan can. Jadi untuk bentuk past kalian bisa menggunakan could. Ya. I can play the guitar now. I can swim. Nah, seumpama kalian sekarang tidak bisa main gitar. Ya, at the present day you cannot play the guitar. Maybe you have the broken hand atau punya tangan yang sakit atau yang patah. Jadi sehingga kalian you cannot play the guitar right now. Nah, terus minggu lalu kalian bisa. So you have to say I could play the guitar last week, or I could play the guitar before I got the hand broken. The broken hand, sorry. Ya, seperti itu. Ya. Okay, I think only that's all for this meeting, and I hope you will get the point and understand from the start about the ability. Saya harap kalian bisa paham dan bisa seksama menyaksikan video ini. Okay, let's finish our lesson by saying Alhamdulillah and dark after majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, just check the other video. See you next time.